Salut à tout le monde et bienvenue avec Asdin pour une nouvelle recette, une nouvelle histoire, un nouveau voyage. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une terrine de ricotta aux légumes grillés ou frits, comme vous voulez. Vous allez voir sur la vidéo, après vous faites ce que vous voulez. Salam alaikum, مرحبا بكم مع Asdin. اليوم كنقدم لكم واحد تيرين ديال الريكوتا بلا ليغوم غريي. نتمنى من الله تكون تعجبكم هذه الوصفه هذه، ولكن قبل ما نبدا التذوق ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez et faire j'aime, comme ça on continue toujours ensemble. On va commencer tout de suite. Vous allez voir dans la vidéo la façon dans laquelle on a moulé notre terrine. Ça c'est une tomate séchée plutôt. Vous allez voir comment on les a fait. On va commencer. Ça ressemble à ça, le fromage. Vous allez voir, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Les légumes sont bien cuits, tendres. Le fromage il est magnifique, il est trop frais. J'espère que ça va vous plaire cette recette. Je vous dis, suivez-moi pour qu'on prépare cette entrée sublime. تبعوني غنبداو نوجدو لونطري ديالنا دابا. السلام عليكم، مرحبا بكم مع عزدين مره اخرى باش نصاوبوا لي تيرين اللي شفتوا معنا. المواد بسيطه بزاف كما كتشوفوا. كنحتاجوا غير جوج ديال الكراعات خضرين، فلفله ودنجاله والريكوتا. يعني تاخذوا اي ماركه، يعني ماشي بالضبط هذه اللي وريتكم دابا بالطريقه هذه. الريكوتا فوالا. غنحتاجوا شويه زعتره، ملحه، بزار، شويه ديال بيمون ديسبوليت ولا تحميره حاره الا بغيتو شويه الحار كتبن شويه، زيت الزيتون والزيت العاديه. Comme vous pouvez le constater selon la durée de la vidéo, pour notre recette on va avoir besoin de 2 courgettes, un poivron, une aubergine, de la ricotta, n'importe quelle marque, pas forcément celle-là, un peu de feuilles de thym, du sel, du poivre, de piment d'Espelette, huile d'olive et huile normale, et bien sûr les moules qu'on a utilisés. Si vous n'en avez pas ça, vous pouvez utiliser une petite bol ou une petite terrine normale. Normalement ça se fait dans des moules, mais la quantité n'a pas besoin d'un grand moule, alors je choisis des petits bols comme ça. On va commencer directement à préparer notre appareil et nos légumes en même temps. On va commencer d'abord, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on est un peu pressé. Je vais vous montrer une façon très simple pour faire vos légumes. On va les plonger directement dans la friteuse. On va laisser cuire et on va préparer le reste des légumes en attendant. Pour les aubergines, on va les couper finement comme ça. On va couper une courgette à cette taille là. On va les poser de côté. On va continuer avec les courgettes. كما لاحظتوا نقطعنا بهذه الطريقه، ودابا غنقطع بنفس الطريقه لي كورجيت. صافي الكورجيت كنحتاجو لا موديل الا ما عرفتوش سيروا بالموس، يعني ماشي مشكل. Voilà, ils m'ont donné comme ça. On les coupe enfin à cette taille-là. Et de cette manière-là, on va les cuire directement à la poêle, qui est déjà préchauffée. Un peu d'huile d'olive et un peu d'huile normale. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'en fait, l'huile, quand il brûle l'huile d'olive, il devient toxique. Je répète toujours ça pour ne pas tomber dans les erreurs chaque fois. Et juste après, on va cuire nos courgettes à cette manière-là, tout gentiment. كما لاحظتوا درنا الزيت العادي وزيت الزيتون، ودابا غنطيبوا لي كورجيت ديالنا بهذه الطريقه هذه. كتحطهم في الزيت on met un peu de sel, un peu de poivre,
et on laisse cuire. كما كتشوفوا معنا هو الدجاج ديالنا ديال طيب. كنجيبو غير اون بيك بحال هادي كنخليوه يتصفى وكنطيبو الدجاج ديالنا كله بنفس الطريقه. هنا كنعاودو نديرو نفس الطريقه للدجاج. نديرو الخضره ديالنا ونكونتينيو حتى كونفيني نو كورجيت. كنستمرو حتى كنكملو بهاد الطريقه هادي. كنخليوه يسخطر شويه. الفلفل ديالنا ها هي ولات كنحطوها تسخطر وكنديرو الدجاج ديالنا حتى هو بنفس الطريقه. خليوه تابع على خاطرو. ونرجع لكم ملي طيبوا الخضروات ديالنا كلها. توسي نرجع لكم. فوالا ليغوم ديالنا ها هما تحمر بهاد الطريقه هادي. الدجاج كذلك مثال خليناهم تبردوا شويه يتسقطروا شويه من الزيت. Comme vous pouvez le constater, on a cuit nos légumes, les courgettes, les aubergines et les poivrons. On a laissé goûter un petit peu le temps de refroidir. Entre temps, on va préparer notre ricotta. La ricotta, c'est simple. Vous mettez dans un bol du sel, pas trop salé non plus, un peu de piment d'Espelette et un peu de poivre. Et on n'oublie pas le thym. كما لاحظتوا كنديروا الريكوتا ديالنا في دوز ان ريسيبيون كبير بحال هكا جبانيه كبيره. كنديروا الملحه ديالنا، البزار، تحميره حلوه ولا حاره الا عندكم يعني ماشي مشكل. وكنديروا لو تان ديالنا كنحركوه نحركوه مزيان باش الملحه والبزار يتخلطوا مزيان. وكنحطوه دو كوتي. بالنسبه لي بول ديالنا كتكون صغيره بحال هكا. كتجيبوا غير ان بابي سيلفو dans un petit récipient, une petite bol. Mettez votre papier film pour faciliter la sortie de votre terrine. Normalement, la plupart des gens connaissent les terrines dans des trucs longs comme ça. Et ça, c'est des petits terrines maison. On n'a pas besoin de faire un grand truc si on est 2 ou 3 à la maison. Et on s'y propose une courgette comme ça. Vous allez voir, ça va être très joli et très bon aussi. Voilà, on met les courgettes au fond. On met un petit morceau d'aubergine. On ne va pas oublier le poivron bien sûr. On va juste arriver, on retire la peau rapidement. Puisqu'il est froid là maintenant, ça va être facile à le retirer. كما رحتوا معنا الفلفل الدغيا كنحيدوا ليها لابو ملي كنقليوها. نخليوها تبرد شويه تكون سهله في الخدمه. On met un morceau de poivron en bas. نديرو الريكوتا ديالنا لداخل. نجيو كنجمعو عليها لي كورجيت ديالنا بهاد الطريقه هادي. نخليوها في الثلاجه تبرد لمده ساعه حتى ساعتين. يعني من الاحسن نديروها الليل
Voilà, on a rassemblé tout, on va le laisser au frigo pendant 1 heure jusqu'à 2 heures pour refroidir notre ricotta, que ce soit bien. Et on va passer au dressage juste après. Et de retour, نرجع لكم ها هما من بعد ساعة 9 ونص كيوجدوا كيتجمعوا بهذه الطريقة هذه. كتشدوا غير لاصيط كتقلبوا فيها لداخل، كتشدوا البابي ديالكم، تحاولوا تجربوا شوية. كما لاحظتوا رائع جدا، يعني ما فيش العذاب بزاف، تقدروا ديروهم وتخليهم لغد الليل باش يلاه يشدوا مزيان. الريكوتا راه ما غادياش في المغرب، الكورجيت راه موجود. انا كتزوج لا ديكوراسيون ديالنا تقدروا ديروها كيف ما بغيتوها. انا نديرها على حسب الزيكزاك. عندكم لا بالزاميك يعني هاد فاكولتاتيف يعني ماشي مهم. وعندكم شويه ديال بيستو كديرو من الفوق بحال هكا كيهبط عليها. واللي كيلاحظ لي فيديو ديالي راه كنصاوب لا طوماط شاش في ميزون. فوالا لونطري ديالنا ها هو واجد. نتمنى من الله يكون عجبكم، ما فيش بزاف ديال العذاب، يعني تري فاسيل. كوم بوفي كونستاتي نوتر اونطري اي لي بريت. نتمنى من الله تكون عجبكم. ومن هاد لا فان هادي كنذكركم ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. abonnez-vous, partagez et faire j'aime, comme ça vous recevez tout ce qui est nouveau. Merci et bonne fin de soirée et à demain comme tous les jours.